Ewa Bismillahirrahmanirrahim. Mimi mlana Claude vanu ngamina ndongo nanzo neleze e Comore nelezo wa Comore parce que vanu ngabo si unda bahati rijarma ze réseaux sociaux zinu rijar rongowa abo eni ndongo rjoziona ngarjo jarizambe kimastei kisho ilikeleso vanu mimi mlana Claude déjà ngamarma ze réseaux sociaux abonga mistari wa urongo wa ndongo za hensi za urongo wa ndongo za he omrawa hatu esenjema nezongo pia na urongo wa ndongo za kifami na urongo wa ndongo za kiwananya ngasona kwa mimi mlana Claude parce que mimi mama chanteur bala mdu chanteur na rubele wanando bala katungu jimbo lokirkele jibolila limpasa yokirle jibolila lihundu mwananya makalani jibola mahaba ola trahilo ola ege trahilo jokirika e balimu imhundu yeye ngutole jimbo ili kele son harmo andro jina pia ngasfana kasibana hauyo kirike balike jo parsa yeye awi parsa mana manzanu he aunga bumraja mnongonea e message la ibe saida tinongo kabala ani sisirundoze bati dans les réseaux sociaux wonga bondongo za fami wonga bondongo za mdraya wonga bondongo zo ananya yongo obliger zambe ça qui mastei kisho ili e message y passe parce que zani hundra matalani jokiri zihundre mana mahani mana mkomori harme fami hawarmo wananya hawarmensi sai raka jamde bati urongo ani yeke jo just premier urongoa vanu mnyesi mku kana tojwa urinika rikomo biro pia wala mnyesi mku kana tojwa kasoti pia ngatojwa urongo ngabwani kweze nongozo za ujwa urongo sasa soti pia ngasina hanywa donc kwa sisi ngadori toeze message et karisi e message iri husu c'est bien et kaka garu husu ngardo zamba hili ike leso harmo wa Komori abonga sibanu kwezi ho wa Komori along nudani nobonze ho tukufani neshosha hanyu mimi leo mlana Claude sijatini si par sarasema zani husu damino wanama androngondo si par sarasema leo bantasi zani husu za hangu do damino wanama walo Faransa do wanama si manzani do wanama androngozo wanama walo Faransa e message ya leo sange joka laiti ngejoka msomo haruma jimla ya wa Komori ce message ya leo ana adressé directement au wanama bal o walo Faransa ngasibano kartibano hotu kufwani donc wawezo nanzona behindri mimi mlana Claude de kasi jaza urongo wa ndongo za hensi ya hatu ande janzirongo kimastei kisheo e kasi za urongo wale jiji la Komori ande janzirongo kimastei kisheo e kasi za urongo wa harmenga si janongo nasiona ande janzirongo kimastei kisheo kasi za urongo wa harme moroni chonongongo na wana mimro wa rejososo ande janzambe kimastei kisheo e kasi zija harmumra mtukufu wa maguju zija anjoja zirongo kimastaki kisheo ekasi jaza hefamia hangu anjoja zirongo kimastaki kisheo ekasi jazo ho wanama direct anjoja zirongo kimastaki kisheo abwe message se passe wa Komorwa ileo sa e message bana androngozo wanama wadamu walo Ulaya bismillahirrahmanirrahim wa Komorwa tukufu animniko nizentosa za hishma za sheo za animniko no wa Komoro mlohu nudani nobonza balo wanama ni familia hangu ni mneke ni zentosa za hishma za shao za Kiislamu ni mabeni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mimi mlana Claude donc abo obwe diskuri hangu ananzo nambio wanama walo Faransa wanama wadamu kati parsarasema zani husu vanwa basa vamtasi donc ntina jawla tawakati angejani mabeni ba sa bana ndongozo wanama yabo mimi mwanadamu lo duniani bana lo mwanadamu lo duniani mimi ngamina fami bana lo na fami ngamina wanama jelo anrupia ngona abana adresse aniko wasuya wa Komoro sa emission ino ndongozo wanama hotu kufona shosha hao e manana nzone sheleze wandu mana inu message ndongozo wanama sange joko kaleso haruma eni mrudo sha e diskuri hangu inu kimastei kisheo Maintenant, je n'ai pas le droit de erreur. Maintenant,
ngamina message lo très important za ho wanama walo Faransa ni warongo do wanama wadamu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamba mwanadamu ekahurwa rilwa mromba ngukozo abana nzo njena mbio wanama munirwaria ankozo le wanzambo des années nsina bidi katenziane je pas le droit d'erreur je pas le choix parce que ngizoroni hangu haku na nsina c'est la honte nsina telefoni hanyu na mimi tujanze telefoni hanyu ngamzijua sijanza nikaida mina nyuanza na mweze rezo sosio ha nsimanzani wanyu na ngamzijua kati johanza harumeza nongo pia tujanza nikemanza noni nyinyi de mnitawa na miti mru wapewa kwa moringo mazaji wanionao avant sina droit d'erreur anjorongo wabanu ngejo partage watamuishie yodo banu mindio donc awezo nanzona bendi izo nanzona be anrongozo o Komoro watukufu balo wanama walo Faransa do wanama wadamu ni wambie ukaya vanurija duniani maudunga rohenda ani mrongozoni izo mzijuwao ani mnikonu wasuya uo mujua sa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngabo bahanu yambilo ani kwankili balaka na mbabe ekaharenge balaka na mbabe vana nanzona be ukaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambia ukakangabo mwanadamu yafanya erreur mana banswana jamu pia si erreur nrovo emrutona erreur ne mwanadamu Muhammad asi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam handisandro ahisandro lele Muhammad rasulullah Mwenyezi Mungu na remo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu amlaze banu benu Mwenyezi Mungu remo mati mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam donc abizo mina ntona bendi anantona bio wanama walo Faransa kabati ndongo njema mamu ishiliano lewanto wenreda kimastehi sa lewanto wenreda ilo chwani hunu sa kimastehi lewani mdongozoni parce que ça fait 30 ans bo Komoro ça fait 30 ans na vichwa system unu ata na shida nafanya resistance donc leo anjonzitoro honi hangu sanzito kimastehi kisheo e jokana mbabigu jorenga izo nanzona shele zo wanama walo Faransa do wanama wadamu ananzoni mwabia ni hema stay ya hanyu kasi wana wa Komoro hausi wana angazija ngarabu angazija ananzoni mwekezani izo mzijuwao nyimlo Faransa na mwanze msanze nyide mababa hatu nyide mazaza hatu nyimlo Ulaya na izo wa Komori o angazija o stay ndo hizo wana wangazija walo Faransa o wananyao walo hunudani na wafanye ndongombi watifanye ndongombi na wafanye hazi watifanye hazi yo karmele dingo la ho wananyasi walo Ulaya Mwenyezi Mungu na jaze heri o wananyasi wa Komoro balo wangazija walo Ulaya hese ndongo njema warendo wananyao uno abo mandongozwana manuambeka abo kabati mrujori hadaya kabati mrujori mnungu tujofanya sabala relewa anantona mbio wana malo Faransa ukao hunungazija wobuha mwananyamru hatoa 10 millions je dis bien 10 millions ha sauver mwananya kangu msauver ya mbuli eduka e kangu msauver ya Faransa e ufanyaze ndongo yotsa wa hasufre Faransa na sauver wananya longo Mwenyezi Mungu na jazeheri o wa Komoro wangazija wa ukao vraiment wofanya zenongoza usaidi wa wananyao Mwenyezi Mungu kwa jwani kashewo na mastehi hunudune na ahira abana njoni wabio wanama wadamu walo Faransa kaba nuzinu nrongo banu nsina icho shahurwa zinu mnifanyilia wao chokabala nsuzi jua sati skota mastehi skota shewu samlua zivara ekazivara mruvira samruvira kimastehi awa zivara aruma mimi Claude sani viro kimastehi ananjoni ni mweshele zeni tarehe 2 o wanama nawe video ya leo hii tsina hamba sinji haku sina basi njemanana nzona mbio wanama kama mimi ngamo dingoni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anjuo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inu duniani unutido hatu duniani ngadofa sonti pia. Merci mon frère Shaher. Ah ça va, merci beaucoup. Ah ça va Shaher, merci le grand Shaher. Merci beaucoup. Donc manama Shaher mwana mjazeru mwanzani wangu sa yo nika courage yo unaanza parce que ujua kama unjia ndo ameze video zangu mina master
donc merci Shaher donc izananzona behindri ananzoni pare o wanama walo Faransa kana wareje dingoni sijo watafadhali wareje dingoni wango ishiliani emana mimi nlabo banu mimi kado tatoni ndongo anlabo hele zina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu mwenye uriumba na abo nlabo na beze ndongo hizo wanama wa damu walo Faransa wajojoke hadisi yo kweli anju somono mume labe wallahi ata wallahi billah wa rasulu lodele zina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lodele zina la Mwenyezi Mungu mwenye uriumba wanama wa damu walo Faransa wajua kami uanza monti wanama walo Faransa wajua kami motokao midubriere wajua ze kalite pia wanama ça fait 30 ans qu'on fait le bloquer si mimi nswelewa na mimi sijohanza omwishiliano no wanama walo Faransa wasawa elewa kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasani saidia msina besoin kabati mtu ana besoin saidiwa mathalani sawa wanama tilaba ile tila la Mwenyezi Mungu wajua kama mina besoin d'amitié Ngasman wa Komoro wanama wa damu walo Faransa wajua ka Claude katina besoin ka rimsaidie mali au jao Claude ngena besoin pour l'amitié ngena amour pour l'amitié yode mbanu tsawa na mabaya wallahi ata wallahi billahi wa rasulu izo wanama wangu wanama pia walo Faransa rana sharana wajua disoka Claude la kaja jori derange kangu tsao jangu tsao jao saula ngutsao amitié wantawao harume amitié c'est la honte c'est grave wantawao harume amitié nana jon labetena hele zina leheri umba o atonjua ngojonjua leo wallahi ata wallahi billahi wa rasulu mimi Claude mikavuru bange mitim levi mikavura ta cigarette ya Bensoni ntsina ndongo tsazila sa nifanya mikarakara yangu nangalie mrumsheno wana ende ndongo ndoni ho abatilaba hele zina la Mwenyezi Mungu abo wanama ngojoka hizo na bazo de heliyo na bandu za wandu walo Komor na bandu walo numoroni na bandu walo Omaguju ngojoka mimi la na Claude mikafanya ndongo za uvura bange mikafanya ndongo za ulevi mimi nifanya na mikarakara yangu ndamani jua huna tamasiu ni unde riziki Mwenyezi Mungu anambia karme ardi mu karme ardi titapala sijati tsangale mndu msheno wana yode misho yangu donc ngenshangaza waka wanama walo Faransa wa damu wa parsa mwana nyao ukao ye mpole ye mustarabu ye na show wandele c'est comme ça gazin tabishao abo j'ai pas le droit d'erreur il faut que zambe donc ça fait triste dans mon cœur ça Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ansani profite occasion hii unaambia wanama Mwenyezi Mungu haelewa maneno ya riumba hajua kama mina mak damuru ya ho wanama hafanya hanifalla rongo njema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hanitia relie na wakomoro wananzao mitosha mwana mshaulani parabo kulumda kana baraka hani haridia mwana mshangu mushamwa mwana mmeulani para redia mwangu mupara wanronjo ni para wanika conseil wanika do wakomoro ani efami yangu indelese wanama wandelese na mimi sina tobiambi ntsina tatobia zendongo zangu nifanya ndongo njema hungu donc sijo paro wanama hamguna mtume wandoka waruma ushiliana mana zinu nzia za njiano lawa mana sonti pia do kaburini sijomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabati ndongo njema ama mushiliano ananzoneshelezo wanama tena ni wambia ukaya vahanu balo ani ekaze fami hao wananya wandungo maskini kandungo maskini siki sandu wajusana matwangala na elimu wandungo shida nao wandungo na amuru wandungo bandongo njema Mwenyezi Mungu yodubabo hasisiriziki hasove fami hiyo kama mwana fami ndio inji ndio na mapesa ndio na usutarabu ndio na jao kwa tushida na Mwenyezi Mungu tobitsa ndongo wabo hasijine fami hiyo donc sijoba Mwenyezi Mungu reje dingoni rekebatima ba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngujori sitiri duniani na ahira mimi mbabi nanzona mbio wanama walo Faransa mimi anjobanu kimastaki shao manandongo zandu wa shao wandu wa tukufu sa yokirikara kwa jahunda za nafasi za ntutsa nafasi kawa nsajie nafasi za telefoni abondongo banu ninjaganza ndongo banu direct inu anambiwa Komori banu itidobloka banu nsona majala glace ndongo banu inu ça fait 20 30 ans 40 ans mingamina quel âge ngamina rumandongo za 45 ans abotani swa ufondwa bloquer sirangu na buhe macho
à partir de 19 ans. Sabiso fond le blocus no wana ne famille hangu. De famille hangu no wana mawadamu. Wadiso fond le blocus depuis 19 ans à 45 ans. C'est la honte. Mais la simoni que faire ça, mimla na Claude. Avant to communiquer preuve. Bon comment? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Ananjuka yobe hati sa ibalilu atana na upeu ani kwa tina za nongo zijeza mlazikira ukazakiri kwa tinizo depuis 30 ans kwa tinizo sa mimi lazima nike Paris sa mimi abona jana na 19 ans 24 selewa kesho manaja mwanza utilizo mwanzao sinjalo mbele za mikarakara ndomani Joseph yudi mnyesi mwana biani vile sani bitarmanzia njema nzianyi tukufu emana afanya biashara na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam afanya biashara abo tushukuru Mwenyezi Mungu wanongo tipa Kifaransa sana ntonu wabi wanama ne familia yangu kama mimi tsatsi warabu wa Komoro wa warabu wanifanya upeo des années na milo kaya niyabi kezalulu yene mabinyo shidani wabie mimi nanzo wabi wa Komoro nambie emoroni nambio mrama kuchu nambie Komoro nambio wanama nambie familia yangu eni ndongo ijosuha harmeze jani bishopi anjo janzabe ba Kimastay Kishew. Ça, on s'abat de Zamba. En Josabé, quel est son harmois Comore? Parce que j'aime bien les Comores, j'aime bien les Comores. Mais mi demande à Nadjitole à Hounou pour sauver le peuple comorien. Mi demande à ici. On nous prend comme Chalunami. Avant nous aura ici. En s'en sédio, on a ma Comore Mbabinjo Shinda. Donc, on va se donner un peu de mes familles. O Wanama, o Wanama Wadam, do Noirongozao. Avant de Janabelle à la Nibe Habanu, ça va te couvrir. Il est vidéo on doit les wendo sabana boza andoko jana beza shi eza sheno bana subuhi odahoni izona biloba izona parsaze rasenma bana ba ha izona aboranja zamba sabani birlio mratida batimteze shera utimpasha de manna birlia wa komorwa ile message kanja pombrusho na isa unu muhima lonwa na mimi msidoza numero de téléphone zao msidoza ngo za Facebook zao go obligé nzambi ba clair et net donc bon. Nous sommes bien c'est pas facile pour Wanama wa Komoro. Donc je n'en ai bien. En revenant na bio o Wanama wadamu walo Faransa. Kasi nzia zanjia no lawa. Ananzonwa bio Wanama walo Faransa. Ngani Faransa sawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dambeani. Ngasi Komori Mwenyezi Mungu dari hantimu. Kartujua emanambani ndini kartujua emanari hantimu zabarini. Sembabi ndio shida nimwambie no washango mabiani. Ekuchumu ya shingazi jayatu awe hashi Komori ni mlo Faransa ni ile mbaba mzaze wa hasisi longu Komori yokiri mdungena maishanu Komori sa toujours walo Faransa ni ile mbaba mzaze kamna utawe bali yo bali ilo naturel fatuze nyinyi bwana manrongo haji kubanu leo naizo nabao ngamwelewao ngamjuao emoroni ngwajuao emakujungwa juao bwana mawadamu mlo Faransa mbukado jisufu mbukado jamba banu mbukado jisufu sana nzo nimwambieni ngamwelewao kama mimi mrumserie ngamjuao nro njaporo mtabishani na igoblijeni ngobani ekisharia ilazimu ni mtabisheni na mnangali bama kuchungwa chochwa jwelewa watoto kaisho kweli sasa ngamina kara 56 Faransa na mide mdo lazima mchalenge hiyo sami kamjaporo falla mbando ngokai kirao kejakiri ngabo wale viwa ja Faransa ngabo wandu wale viga wandu wakufanya n'importe quoi hunu ngabo wandu wengi wa Komori wa Masenegali la Réunion maja wakufanya ngo chodizo hunu atasango Faransa omo hawabe Faransa elo mcho parsa mananyanyi yetimlevi ekavuru bange ekavuru sigareti muja mazerezo sosoze nga propando show mimpole wa Komoro nanza ngamina show dans le monde entier ngamfunya match abo pewa abo ni yadi yabo s'il vous plaît abo nselewa abo ça fait mal dans mon cœur banamula kama mimi na mi bandi muvura msi muvura bange mapalani ngono vurole bange na mfini wasaji wao fatuze mimi tufanze nongozo donc si paro Wanama s'il vous plaît hema stay hanyu mrenje dingoli bamide mwana nyanyi rijue shawiri comment on va faire parce que ninga mjua ka mna action petite anjo shidani sortise na ngamjua nganya garantie et kati sauve abo msauve ngamjua hadisi yopia ngamzijua donc uzona beindri ananzona be kabati bwana jamu ndo shidafanya ndongwa yeche izo ndabwe hadisi kana mapesa hato kuna shida ufanye ndongwa weche ngona besoin na aide
ngona besoin na wandu kana mapesa kama maskini toujours ngona besoin ya wandu soit fikira soit encourage eni mndu ngenefika eni mndu ngena besoin na mananya semba bina nzone shelezo wanama walo Faransa wajamu bano ukiri mndu ngena 1 milliard na mwishiendo angalia siri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yo ukiri mndu kana 1 milliard ondani hapo 1 milliard ondani hapo wijaza isimani bana ngojuzo 50,000 au 100,000 udofanya zo wanzao mathalan ça toujours ngojo kana problème toujours ngojo kana problème so ngojo kana problème haruma mwana ujo kamwada au mwana wakane ila yani vanu rijaji duniani unumtihani Mwenyezi Mungu arinikao sa waji ngabo zenjema ngabo zambi karna ushidari chawe ndongo yako zinupia Mwenyezi Mungu ndo kufanyo donc abo njemelo abo ndi wandu wake wazima wandu shiliane hiyo ndio joka njema. Donc uzona nzonabe ngabo manama nzashizo shikomori yabo anzia ndongo zinji yaba vumbe diaspora mimi mlana Claude en profiter occasion nzombabe sujet ni ndongo mbabe banu sanja shida na elewando na somando ndondo sakana nzoni kensi ni angaliendo jokirite na wandu aniona direct banu wa sanso ansongo siono diaspora ya Komori anabo ambenu mbabi bala ani benue ni rongo. Merci beaucoup manama wanziabo manama Semeto Muhamedi subeshila merabe mana uvwandongo za diaspora awanzi mbabi question ya famille yangu ni profiter occasion inu ni rongo za manama yanzia yabo ndongo ya diaspora. Mimi mlana Claude wallahi ata wallahi billahi wa rasul armeza video zangu pia muste diaspora ilo Faransa muiste hasbabu ile bundo la Komoro muste diaspora sa ngabo wakati muijibu kipolitiki ani vanu na rele wanendo ngabo ujibu kipolitiki ngabo ustehi mimi ne mru na wanili ngabo mndo kwanza teze shari wananyesha lo Faransa diaspora sihimisi jibwe na wotabano sa sijomba Mwenyezi hema stayahan ne shahan no tukufu nywana nyasi mlo Ulaya diaspora na mjibaze harumele bundo la Komoro s'il vous plaît ça mjibaze haruma politiki mana bandu wajo virana ça veut dire diaspora siambie jaula kawafanya ndongo unula la douane ici parce qu'on a nyasi wa Faransa que la douane ici wajoka na courage waje ili wajabu na shirika hunu warengwana na watu hazini muzaba muombe ukaya angebidio diaspora ze biesi pulwa iliwa na nyasi wajewa titambie muombe ndongo zingiza utukuze diaspora sa kazi jaza politika mama thalani pardon ntsitoka Holanda ntsitoka Holanda ni ana amanda zimzaeze janaza sijoba Mwenyezi Mungu ritaiza kizatu kipolitiki sartitie ndongo za janaza mimi parce que son super comme chioni ngardo ka janaza tulo mru ya fariki donc ça fait mal manaja muislamu mrukado ambie mwananya kai kafiri mrukado fani samana nyaka nyama sa sijoba Mwenyezi Mungu diaspora ngani mtukuzoni mumbeshela ni maraba wala mimwaliliani mikanza mnamteze ni shari sa sijoba Mwenyezi Mungu rijibaze harume politiki jumla ya hele budo la Komor ze paresi tula unu Komori zele koli la douanisi ze biezanyu zipula mdoja moriona asalama salimina yodo banu milio harume diaspora Mwenyezi Mungu namjazani heri mimi njaparo ufubwa ndongo za ufumbwa naye diaspora harume ze hazao manana njuo kawa na nyasi walo Faransa ngabo wasoma ngabo tusoma ngabo tapilia ngabo yo ane ropo en Europe yo kirabe kiusomo sa kufanya hazitsa ila yo kiri donc mimi mlana Claude hizo video zangu ngizo hapo pia ndaparo kwa mrushoma na mimi mwana master mwanzo wa Komor sijati mabia banu kwa wandu wanseja udo wa Komor sa ngamina famille yangu ke tutsa unione o wana makotsane andoko tazila sa Mwenyezi Mungu tourner hata ansisor ma Komor ngana nzono Komor ngamina wanasho hangu wa Komor wa unanza ona bieze kama na problem nchorambie wallahi
ata wallahi billahi wa rasulu ngabwana washa wa Komoro muna Jazairi hema stay yango unaambia bomla nao ekangona problemu msourambie banga dosaja hema stay ya ngabo wanaume ngabo wandu wa Jomba ngamina wa Jomba ngamina wanama wa Komori uko kwa tapata damu bana ukiri yokiri mwana nyati ufai yokiri mru particulier usaidia mwishiliana antongomnikani mfano wallahi tawwa bila rasul wa Komori kabati mwana nyamdo nzabu ema chaone mwana nyamdo amempermemeri watina tasha tsongeza inu hatwari ngasarma hatwari kabati mwana nyamdo nzabu ema chaone mru fatuze jirani fatuze mru wa mraya fatuze mji fatuze nsi zelera za mwisozini wa Komori donc yabo bwana ma timbeshilani marahaba ngambi banu abandra jarme sujet ya urongozo wanama wajamu walo Faransa niwambia bandra nyamba izo za jiri sango plusieurs zambi donc abanju arme za jiri hunuda hon izo za fushia ananzonambia wanama walo Faransa suambia ndongo zingi sanwa niko tarehe ya Kiislamu niwambie ka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ola mwanaja Muhammad asi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakampole Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaja koteza ndosheri hakota ujamata waka maswahaba waka mrukao kwanza teza sheri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waka maswahaba wama ngoparse bwana wao mkaza bahanu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakalme maswahaba amba msifanyeze ndongo hizo uomba ukaoledo kwa upasha unaenda na mwarensi ben jour wa joja harma usilamu donc izonanzona mbio na mahindi vanu anuwaokezo izo wazijua o wanama wadamu narsikiniani ba karnosh natfanya ndongo watina kandongo wazima et manana janaba sino bosibara ça veut dire 45 ans c'est trop tistamiri à partir de 18 ans na fanwa bloc izarme famille hangu na fanwa bloc izarme na matanga mina mahamongo mina na mitano na mnisomi mais j'ai pas le droit d'erreur s'il vous plaît ngamina mrumshona wana na mimi njo kutumia shingaja ya hatu ezandanie preuve ilazimu nike Faransa sa njokezo manaja mwanzao tilizo mwanzao anaelewa sa animfanya upeu kamja esseye ijamlo zikiri hauka zakiri abanga ramula nao waunwa rogo za ngwa elewa zo nwambiao e message ino yo ngwa elewa zo nwambiao semba binjombio wanama yani kwa kila uwa suya balaka namba biharenge tuanza wale jadi ngwani warengezo namba bana izo nanzona bi wana mahindri ananzona be ukaya banda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam halolo wana washo toa shashi kimastai kisho yorme Qur'ani rambilo ngatutolola na shoji ikamngeneze nafasi bai Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hafariki baada afariki wanae wafariki bando wanae wafariki mzazae na wajuu na wao wafariki wandu washe wafariki naramilo zendongo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazifanya na hizo pia abo sisi ngatoka hapo abo sonti pia ngatofariki bo wana mawatukufu kabati mrujo ko baki duniani sat waswia Mwenyezi Mungu ambakari rivire duniani hunu ngarivirao soma latu ahira abo tijomba Mwenyezi Mungu wandu karma mushidano wandu waelewane dokurangu na rehemu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ça fait mal dans mon cœur. Mwenyezi Mungu na rehemu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu rehemu mati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafariki. Naruduaza mjibuo, naruduaza niabi, narosaza niazatu kemazima. Bainu nzia ya unjiano lao. Maunu twa kama ngabo habari. Mratistabishe mwananya, mratifure mwananya. Donc zonanzoni mwambieni. Mwenyezi Mungu na rehemu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu rehemu mati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu ya rehemu o arizaya wafariki. Mwenyezi Mungu na rehemu mzee wangu. Mwenyezi Mungu amlaze banu wema. Mwenyezi Mungu rehemu mzazi wangu. Mwenyezi Mungu amlaze banu wema. Sikofikiro wanama walo Faransa memere abo mzazatu ya fariki mbaba wangu fariki sikofikiri kama nabaha wa wangu manodo wa wangu mimi mtiti sikofikiri kanu kwa mazima wandolele maisha wake mbaba wangu wake mzazatu sanja kufikiri kama jojandre mefu handrongo simple sanjo za baba. Mwenyezi Mungu na rehemu mzazi wangu. Mwenyezi Mungu rehemu baba wangu. Sikofikiri kwa wangu walo Faransa
waone jitiaji niloni yonu msuwa puwa sheo njaparu fanya ndogoza tobiami wasijua kami mwana wa mastei sikofikiri kangwa jorrendrazi koma on va faire artar jan sortis natsu waone sa prevuze njika bismillah mashallah mimi mru wa ushila nifanya ndongo za kimaesha amfanya wana biashara sangwa kirio ono wao wandu kaurikati wadzima tanende Dubai na rege kontinera unende shini kamgwa bedu izo dizo na kofikiri sanda kofikiri kangwa hunu kwanza nchefumu doku awe salawana hindi ezalawana tiparsara selma nao wanamanu warongo zao ngwaele wao ani infanla ani intabishe roho kabala wao wakofanya wakobe hamba hinduno asbabu abo mzazi akana muone na mbaba sababu mzazi na mbaba wafariki abo bahi azintabisha wao yote haki yo vraiment ça fait mal ani wasubuti wazamba Canardase, Bamzadze fariki na mbaba, chacun pour soi et Dieu pour tous. Na haoué, et chacun pour soi et Dieu pour tous, rike wazima. Bewa walokaburini wa afa, kakarjao, rijimane kwa na ukaradhi. Yone mabinjo shilani mambieni. Nani paroa huangu, walo Faransa. Niwambie na mwesheleo wakati mzazi akanamua hamparani. Miti kamna jana animweshelezone histori msijoduaza mzazi hamparani noti pia miti kamna jana rinjo salo hamba bismillahirrahmanirrahim mzazi wakanamuo hamba ukaya hamabiani ni wahu wangu ewanzoze radhi za hangu na stehi kloti kartujwa za barindile mana mzazi ambeheli ngabo bandi hanyu pia suri muya usiuka paske midem titi se kartujwa za barindile ani mide wabiri wa hemtiti so wakati wote kamtiti wakati hadisi yako hamba wamilo ukaya na mstei klodi eni utsawe radhi yangu ya kubarika timzaya na stei klodi na falile klodi ndo wata kloda kefieri izo kamchuzi fanya ni mwechelezi zoni zila zabwa na mzaze hafariki na mwadiso wana ze prevu kaza ndongo mzaze haba mwadiso wana ze bloki sisiliyo pasuke kamchuza msteizo mzaze haba na wabilo ukaya radhi ngiyo warme maharo wahowa rizaya doko abo izo nanzona beindi wanama wallahi hata wallahi billahi wa rasulullah dilsina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu jalla jalalu Mwenyezi Mungu mwenye rehema nyaporoteza sherimu wangu au wanama pia ngojoka miwanza pour amour sa wajoka mikado jana na walilia problem na bajao ngami unandre mwani jona mvua je vais aller jusqu'au bout et maishangu et madame Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arabi aredari mwe ardhi ratsae mimi tidungu zo Mwenyezi Mungu ya haba ngamar mwe ardhi ngansao bismillah mashallah anshuloteze bazari silibona konaji anshukuru Mwenyezi Mungu mwenye ruba ya bakiabo ma yaoma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sa mimi mbabe ndo shindani mabiani karishiliana banga bole ngabo maudu indi maudu tsokiama wanrashiliana duniani vanumdu katamlani kemrumbani wanruna tsorongoza nando ekamchuona haya kamimi mumtsana ma Facebook nyutawa rike wanzani mumtsaza nimero zanyu nyikamnika na wamisimo toapeu njaporo mtazani sheri ngamchongoni yenga komsa yotsi yongo njema familia yangu wanienge mbali o wanama wadamu wanienge mbali yabo ndo shinanja sorti seje patina ta problem anlabo banu boko mori mwisivize wewe wallah hata wallahi billahi wa rasulu lodele zina lehari umba mitimlevi mikafuru bange mikafuru ta cigarette sasa ndogo zangu ndremani jua na mvua na masina ndini ya kufanya mikarakara nione soa nama nione soa komori kaminga mina jitiaji au jasorti sa meme changu soa nama kwa tindizo kwa tusita msujwe ya disi ilo banu ndini
Donc on besoin d'en zona bendi. Ils ont zona be. Si par Saracen mabanu sa endongo tide hadisi, endongo de zahambani, endongo tide action, endongo de zahambwa de zantabisha. Vanu owarizaya madwandu pia eni mndu anikomba banu hae. Eni mndu geno banu hae anikiwa ni owarizaya. Owarizaya waririka ardhi ngabo ya hema na mshe ngabo ya atusi wanaume. Sa hiyo nyumba nzima. Si par Saracen ka hari nyimlo Faransa mambe ukaya. Kamna uliba maji, kamna uliba mbandongo. Narjidabrie bamkoliba hizo asibabu mzaza na mbaba abo wakana muo. Yodoba hiyo de mandu yantabisha yantushe. Chidom libo omlibo gato liba. Sa de kesto mahamba ukaya kartsuliba manariko liba asibabu mzaze na mbaba abo wakana muo. Sabo mbaba na mzaze wafariki abo narasampanyele dao abo kartina jinani. Yodoba nyansikitisha ba. Sa tidema liba njo liba mimi. Anjoliba. Donc on va faire un homme au Faransa. Ni mabia na partout dans Jordan no mama na tietio yangu. Santsina uliba maji na mina wandu na nganjuo kanganyi Faransa. Na sisi wangazija ngarjuao mnatukuzwa wangazija o wanama mno Faransa kama unishangaza managara muda nao ngarjoka wangazija oto a 10 millions oto a 20 millions pour sauver wananyao. Mima zijuo Anzijuo na mimi nanzo mabeni embaba jiyo kamna ulishangaza nsina bezwe kamlim nilibia maji na kamja poro libia baino saizo nanzo ni mabeni akazopake juma pake anatie tio ya hangu ijobelele tina la hangu kene mabeni mabioni anondo mamwe tout suite na wananzo na shele mzima tuo ananzo na shele mzima tuo ukawo embidi yambani ila ya hangu ekakamina muo mana murejebo mnyesimu ekatifu wanangu kwa na shitafanya rogo isakakamina muo kamna uvira bala kamna upase na mbako hanyu ni bako hangu mana yode mnyesi yode mnyesi yo anzo mtambi hawa yizo dizo mnyesi Mungu ya hizo marehemu mbaba hangu ya hamba andungo zo marehemu mbaba hangu ya hamba nganye yanyu ngamine hangu kabati problem saizo nanzo nambe mwambia wandu ukawa à partir d'aujourd'hui comme nauliba maji et madame zaza fariki mbaba fariki je suis d'accord msialibe saizo nanzo ni mwambieni ando nabue konti jobelele jina langu ntie konteri ntie manje ijobeli amla na cloth yode mbabi ndo koshida ni mabieni abo yode haru ani tibirlia pia yode hadisi na kwanza njeni mabieni sanje jojwa yivumbu wa direct se hadisi si par Saracen ukayo mkoliva maji asbabu mzaze na mbababo abo wakanamuo sabo wa hafaka mnove hamba hindu hunu abo yode mbani na kwanza ni mabieni doku yabo mima ni mrejezo ne bali mimi tinafanya kontra da minando alo hunu kama wadoto wane toa anatie ya hangu na nyinyi wanama kamuisha kataba ndongo botamba kamina mwanjo sifanya anatie na mshiando ando natie mwenje wa hangu konter ijobeli amla klot abo mzima tsungu utambiho ero huo mzima wana mosi na bongo utambiho aendo na mnangalia ndo harumenyu bakurwa bwe ila chutimu ila anedo yabo natie konteri ya belia mlana oklot monsi anatie tio hula kurabwe na chutimu ila ni kaze mlana oklot voilà yode mission na kwanza ni mabiani si par Saracen hiyo mimi ti Johanza rikebazima rishiliane si Johanza yabo mbaba na mzaze wafariki mfanyeze njema nyido zifanya abo wakanamuo samtsa msirilate mimi sifanza ilio si Johanza msirilate si Johanza msirilate na mzijiti hajira hana bala baka mjonga duniani munde aira samzaze na mbaba atifariki mbripulilia mananga dotambiha na karitambiha na manze mtsanze ngadotambiha sontipia sakangarishila nao ngadojivu sontipia abo mimi si Johanza umshiliano si Johanza rikebazima
Abweni ya par ce message na besoin na bie. Mimi sirenge engagement ya hemage. Pardon. Anfwan. Sirenge engagement ya homenge mimi Claude. Mi uvirana da mina wandu alo yapo. Wana kwa charge leo charge leo. Kama ti problem. C'est maji de kazicha nitowe mapesa da mina wandu alo yapo ya uliba maji sina utowa emana unu dauni ngabo matatsaliano. Sina ujua mdosa ya bando shabali na sonti pia siwa nanya. Kena ukiri na mbwema shisho bwana mawa wadamu. Kena ukiri msaidie bandu. Kena ukiri mvoidonya upande. Mvoinya hunu yunu sinye. Kena ukiri ili vomye nite konteri yangu. Rahanone hasinema. Abana nzoni mabieni. Sizishi ya kahari. Kamna urengeze responsable. Zahewe maji. Baha fariki mzaza fariki. Yabo mima ni mabioni sina unjarma cotisation e manami timleweni nyimlo Faransa timleweni abo mi sina unjarma cotisation kaizo kweli zendongo izo mwamba abo mimi anjo natie maji yangu njili ba maji sina ufanya fasa la mina roli ba maji ne jokirika kwa mwasajao wangu ndo kapokase na mide mwana nyanyi o walo abo do na nyanyi mimi de mwana nyanyi me permettre abo kena ukiri banzo ndo unaweza benefits mangune na shajo to kena ukiri vomie ni kani kozo ni koze sanzima vomie ndrenge riski na tio ya hangu. Voilà, c'est comme ça. Il y a des messages là kwanza ni mabieni e keze nongo iso ndrabo na mbeza mnijulize parce que banu wako moringo banu wangu wanishiliao na mnijulize ni changer ze nongo iso rikabazima parce que kabati nongo njema makandu wa shilia nao mimi tikofikiri abana nzo nashenizoa nama banu balatibiri liando timabani kamtuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fariki emdumsha fariki o wanahe wa fariki mzazembe be wa fariki abo sonti penga do fariki dunia nge do fariki sabu ngabo ndo gosenjiza hamba maudu tsokia makarna tsoko fariki bure ngabo jokoda opozo makesto na jau abweni mndo afanda mwana nyanyambi yo hatwari yo upeu donc sijomba Mwenyezi Mungu mimi enione video yenu nitijoanza omwishiliano sarudi tena nilavio wako moroone video hii na mwisheba komori wallah billahi wa rasulu ilodele jina la Mwenyezi Mungu mwenyirunga o wanama ngwa joka mimru mwema o wanama ngwa joze noko pesa mtujoze barindini o banu blokis o banu blokis na ananzo nambie waili tawao peut-être sifikiri hata mimru mwema nsina problème hebano blokisona mato wato repondeza bari sijatselewa kayo ardhi anselewa ba sainishangaza emana mzee watu abakanamu harinikaze programu normali hanikae mbidi de mwana msho hatu mbidi de hatu donc sinaujua urenga na mina wana bangu wanawache sinaujua urenga mbidi ya hangu ranyi sisiwa ndanganike mru yo adi sanda mina wana washe abwemba biyo na walaweze tabiri kaide mbando antuno blokis abona wantuno blokis hata dunia ikundre santina ruwa hunu mrani balado basimbi kanga mniengao kanga mnituno blokis kanga wanzo mnisijini na mfanya hizo sabala mzee wangu mkuna mrehemu anambia balado basimbi aboma nsingaro mbabihila ekatifu izombali ekatifu parce que on est chez les zoana matana parce que abo ngwambia wantuno blokisi emdumshangu mjeni abo kantuno blokisi abona ngwa jo trene eli o afikirio mzee wangu afariki mzazangu afariki na nja trene one de Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngabo wandu kao wazee wao ngo una mali ngo una muo na wa trene abana nzo nimwambia nuka garantia ho wana hangu Mwenyezi Mungu kama nzo mnisijina bunga mtoko sijina wana hangu garantia hangu ya ho wana hangu katifariki Mwenyezi Mungu ando hantiza Mwenyezi Mungu no wakomori mana mimi wakomori wanaanza bismillah mashallah. Donc abezo ne babindo shitani mabieni kanga wanzo mnitina blokis wanangu pote na jau mana yo niambi abo kama mnitina niambi abo ngendo joda supizo wana wakatona hango unabia hai papa tu n'as pas un frère c'est ton frère en France il n'a pas un jour te téléphoner il n'a pas un jour te donner moi un cadeau on lui posait ma question mec
parce que ngone mvange nya upande watoto titi ngonipoza makeso menji sa Mwenyezi Mungu nikajitiadi mushila tiba vide mito jwanda ti ulumi ko barula na kabana ndini sababu voilà c'est mon frère qui est en France qui t'a donné ani musi tribal parce que tutungona makeso menji ngwanzo ile we hadisi alafu mbalilia watielewe wakati mwenda tuluzunduze nji tijachwani kabala voilà ça vient de France c'est tonton c'est tati c'est comme ça voilà donc wabo de elio ba Komoro na mnisomi anza je soma zangu armo Komoro one vidéo inu ça je pas le droit d'erreur ngono tsikati balia ani faiblesse ça ni mambioni sikwanyani kane faiblesse atomison ça Mwenyezi Mungu ya changer climat andrejeza normal et climat iro donc yabo ndizo na kwanza ni mambioni ce message na kwanza na mbio wanama wa Faransa walo Faransa wadamu ye message si par sana sema hari wamba ukaya ni lojite pria image manam zazi afariki na mama yode banu yantabisha daboka wamba esadokaba ka azeno wongi zone 0 hunu jau nam contrôler mfanye mjide pria mbavi pour l'instant ndu bana wajo kuja warila we matalani abona mdojide pria maji hata nouvelle ordre sauti amba ukaya na mjidebrie bamzaze na mbaba wa farika abona mjidebrie ça fait mal dans mon cœur njajibu hadi sio donc voilà c'est pour aujourd'hui Mlanao, Mlanao, donnez-moi ton numéro. Mimi Benjaye. Donc voilà, Benjaye, nous n'y qu'un numéro de téléphone. Mina Benjaye. Donc, quand vous avez un numéro en Guyavo, bon, Nitouani, ngabo manama mina benja abani mnike numéro ango mlana donnez-moi ton numéro bon voilà anjo nike numéro bon sujua kango ami wangu sana niko numéro angu ban anu niko numéro angu e numéro angu mana mchanga mina mi numéro angu 341 47 83 Mimi Mlana Claude manama mina benja numéro angu anito yabo mana unambia ni unique numéro donc bon bonjo atselewa merci bonjo anjo wanzishayo bon kawa hiurenge se bosa ntsi amba tena anjo wanzishayo katitimize direct anjo wanzishayo numéro angu donc abo maraba menji abo nitukuza wanzo numéro angu Mwenyezi Mungu na mjazeni heri mimi sina wandu katsidu wa Komoro wa Komoringo unejitia jangu ni anuso rahisi ili ni sana sajua Komoro manabala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye mwanadamu yafanye ndongo ndaru andani mri afanye hao kamda fanyo hao mri afanye harume mraya kamda fanya harume mraya fanya harumensi donc abana mbio wanama kama mimi sina droit d'erreur ani ça veut dire ndongo za famille ndongo za non parce que mimi stari ndongo arma réseaux sociaux simnikani mfano bala ula chanteur atrailo ani manamshe matala nemrumsha hajaiza jimbo bala ukiri ndaye waye ngwezele jimbo mana trailo nemrumshe matalani yokiri katsindaye waye saula mru ajamwambia yani abo mitsina shwa mimi tsimabiani zejaza Komori anjo Zambia ekanjema kambi ekaza Komori njema mbi anjo Zambia kimaste kisheo ekazija za henga zija anjo Zambia kambi kanjema kimaste kisheo ekazija za hemoroni anjo Zambia ekanjema kambi kimaste ekazija za homra mtukufu wa makuju anjo Zambia ekambi haunjema anjo Zambia ekazija za famia hangu ekanjema kambi anjo Zambia kimaste ekado wana mawadamu ekazija anjo Zambia kimaste kisheo sanjo Zambia abo tamatilo bonzamano mimi gabonama unuma kuju mjwe histoire tizaba chikotsani bweduka unuma kuju nyibengi ugiwa batabange tongoro mani jua ça fait 6 ans kwa janika na mungu stay mufanze no kopenu makuju c'est toi jirical tax njamana na mndo sa tizamba liotsa myo wanama abontoshitana wa parsar ma telefone undini saba ndongo njema ndo kebatima wandwa shiliane yodo banu Mwenyezi Mungu jornika joribariki simnika an example kayo ukiri family wakama tajiri wakana ustarabu wakawenji sakwatsonzana Mwenyezi Mungu abiti bombubala awatsambaza amenyeza ndongo yokiri family wananya wamepermemergo una mali na magari na sakwa tushilana babiri ndongo bala iwasampanya
yokiri wandugo maskini siki wandugo shida nao wandugo ile wanao Mwenyezi Mungu abe neema afanye hidu banu nanzoni kae ananze neema ije maana Mwenyezi Mungu ekanza banu balo shana no wanama ngwajwa kama uanza sila babanu sila bele tsala Mwenyezi Mungu wajwa ngamina garantie totale kongo sijua donc bloquer sinai et bloquer silo banu peut-être déplacer peut-être déplacer na mloni mzee wangu ka rini kwa sisi alafu ngabo peut-être ndio maana tsona ndogo ya satena donc wabo Komoro na mnisomi parce que c'est ndogo na mabiani banu si mabiani ndogo banu c'est dokiri kana haruma marunda haruma Komoro parce que c'est parwa Komoro eni mduge ngedhamana ça veut dire quoi ananzon parwa Komoro o wananya hawananya na rishidiane bensi haki zelera za mwisho zinu wandua sampanye malaho kartusila rakana beshelea raishelewa wakati raka watoto watiti rakoishidiana na rufanya hata rejeze za zamani wabeye watu wakabano wakoishidiana sisi majaleo dar sampanye wanana no wanyanya risampanya ese famille risampanya malaho risampanya miraya risampanya majirani yoti haki bwa Komori s'il vous plaît donc abona mniswami bayuti inu tskorongozo wanama sayo jimla izokazi ngizo partout donc njateza mrusheri banu njapwa mrucho sasa message ya hangu intabisha donc tuanza wana mawareje dingoni wafanyeza kufanya wani pare leo maana banana sonambie mwana mzima chuo tena ananzonambie mwana mzima chuo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala habai kama naja mfanya error manaja mfanya error amraba ndongo kaka ngabo mananya tu ya tutambi wewe mananya wala fanila mrusinyi kaze ndongo wahaba njajibiwa seka wakati na ula uo mananya mndo atamdu pardon mrukubali kabati ndongo nje mama ni swami parce que comme ndata hasoma wala animambia ne pasra ndongo zomana matsuo leo tifanya ndongo kujajibiwa mathalan Vangutire marke kabala kweli tifanya error sijata baka manama hotu kufua na shosha ni ansa usoma somani kwezi baibala ola toze ngawe nata hesoma vanangu ndo thawabu ola enda milweze ndongo ekasirenge hamguna mtume vanangu ndo thawabu wandu wao ona na mbeboni ola fanya error ya tasoma wewe unakubali akubali hamsomi wala ona na mbeboni donc si tuanza sio Komori haweze famille hao wananya ritsaneze swamaha rikebazima rifanya ndongo njema duniani da Mwenyezi Mungu njori sitiri duniani na ahira Mwenyezi Mungu alifanya shari shika ule nasi heri unono umrimle maisha mema kikaribu nasi ili Mwenyezi Mungu ajari sitiri duniani ili jerona ne bebo inshallah taala donc abobo wana matukufu na mkeradhi nzembabi banu na ngamina zenongozi ndini sijati tiberoli metaba ndongozi ndajina zisijojisa ngono na mniswami nzeban pour aujourd'hui ça tijwambie wana mangamina 45 ans wanifanya blocus âge de 19 ans ata 45 ans ya utima amishashi siwana jamu ngamina mrumshe na wana na ndini au mashanga umadzira na ndumdatija afanya ndongo sondi zona no Mwenyezi Mungu nisifanya ndongo sondi zo leo tijaba maduka tujua ando janfanya ndini ndi tena una be ndini donc abo j'arrête là mes frères donc abo antaje soma zangu ni mdaone video harmo Komoro watukufu na swamiliane ba njakana nzakati delinu s'il vous plaît na mnirengeze hadhara zangu ni swami ba Mwenyezi Mungu jori sitiri dunia na ahira Mwenyezi Mungu ajalie inshallah taala Mwenyezi Mungu mwenye rumba Mwenyezi Mungu jala jalalu Mwenyezi Mungu ajaze heri wananyaso wa Komoro walo partout dans le monde entier ba walo Faransa maana walo Faransa bismillah mashallah wazingara hazi njema odwa risaidia hunu abo karnato jo accusé kawa Komoro kwa turisaidia ngabo bandi kawa kwa tu jailiwa warisaidia sa wengi wasaidio wa Komoro abugari mbeshiloni marahaba ngari mtukuza oni mkemakino malamlio bangaromba zedua Mwenyezi Mungu ngutomfukishani wananyasi mlo partout dans le monde entier balu alo Faransa ngamjofuka hiyo mjemrione rikebazima rionenro rione malaho ya Komoro ya heju rono wananya wa Komoro wa heju rone ze famille za Komoro zi heju rione Komoro heju kamgwabenze inshallah taala ardomba zenjema bismillahirrahmanirrahim Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu jala jalalu Mwenyezi Mungu kufakunu Mwenyezi Mungu na rehemu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu ya rehemu umati mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu ya rehemu
arehemu maislamu wafariki pia Mwenyezi Mungu wala zibanu wema Mwenyezi Mungu arehemu mbaba hangu Mwenyezi Mungu arehemu mzaza hangu Mwenyezi Mungu arehemu maislamu pia Mwenyezi Mungu aripone shari na shari shike ule nasi heri unono umrimle maisha mema wanzana na ujamaa rikebadzima inshallah taala rijusema lao rijusema rijuseze fami rijuse komori inshallah taala wanama watukufu na mkera Zimbabwe wanu atasikundwa jina inshallah taala abani anikoa komor zentosa za hishma za sheo za Kiislamu wa komoro longu ndani nobonze nuanike zentosa za hishma za sheo za Kiislamu nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Vive les familles, vive les frères, vive les Comores. Merci beaucoup. Semblana au Claude. Marhaba menshi.